Ovo nije više samo priča o sankcijama, tankerima i ruskoj nafti. Ovo je priča o trenutku u kojem se ekonomski sukobi između Rusije i Zapada opasno približavaju moru, mjestu gdje jedna pogrešna procjena, jedno zaustavljanje trgovačkog broda ili jedna vojna pratnja mogu da naprave problem mnogo veći od samog broda koji je zaustavljen. Jer poslije svega što se prethodnih mjeseci događalo sa ruskom takozvanom flotom u senci, stigla je poruka Vladimira Putina, koju su britanski mediji odmah stavili u prvi plan. Britanski Daily Mail celu situaciju predstavlja kao veoma ozbiljno zaoštravanje između Londona i Moskve. Suština njihovog izveštavanja jeste sljedeća. Britanija poručuje da neće odustati od akcija protiv brodova za koje smatra da služe za zaobilaženje sankcija, dok Putin upozorava da bi Rusija mogla da odgovori istom merom, ali još zanimljiviji ugao otvorio je Telegraf. Telegraf je objavio tekst praktično direktno naslova da Rusija preti zaplenom britanskih brodova, a već narednog dana britanski list otišao je korak i dalje analizirajući koliko ozbiljno London treba da shvati Putinove reči. I upravo tu počinje mnogo veća priča, jer sve je krenulo od jednog tankera, njegovo ime je Smirtos. Britanske snage izvele su operaciju kakva do tada nije bila izvedena na ovaj način protiv broda koji London svrstava u rusku flotu u senci. Prema zvaničnim podacima Britanskog ministarstva odbrane, komandosi kraljevskih marinaca i pripadnici Britanske nacionalne agencije za borbu protiv kriminala ukrcali su se na sankcionisani tanker u La Manchu. London je operaciju predstavio kao direktan udar na prihode koji prema britanskim tvrdnjama omogućavaju Rusiji da nastavi rat u Ukrajini. I ovo nije bilo obično zaustavljanje broda. Britanski ministar odbrane Dan Jarvis kasnije u parlamentu detaljno opisao šta se dogodilo. Smirtos je tanker dug čak 244 metra, nalazio se oko 25 milja južno od ostrva White, kretao se brzinom od približno 10 čvorova, a onda su pod okriljem mraka komandosi kraljevskih marinaca iz helikoptera počeli da se spuštaju direktno na njegovu palubu. Prema Jarvisovim opisu operacije, kontrola nad tankerom preuzeta je za nekoliko minuta i bez otpora, ali pogledajte koliko je ozbiljna bila čitava operacija. Tu nisu bili samo marinci, učestvovali su i specijalci, u vazduhu su bili helikopteri, operaciju podržavao RAFov P-8, na moru su bile fregate, minolovci. Drugim rečima, London je želeo da pokaže da je spreman da svoje sankcije ne sprovodi samo administrativno, preko banaka, osiguranja zabrana pristupa lukama i finansijskih mjera, nego pod određenim okolnostima i fizičkim presretanjem brodova. I tu se menja cela igra. Jer tanker Smirtos nije ostao samo pravno pitanje, postao je presedan, a sada je stigao ruski odgovor. Putin ulazi u priču. Vladimir Putin je bio na ruskom Dalekom istoku. Nije govorio iz Kremlja, nije sedeo za konferencijskim stolom. Govorio je tokom aktivnosti ruske mornarice dok je nadgledao vežbe Pacifičke flote. I upravo taj kontekst je važan. Putin je optužio pojedine evropske zemlje da, kako je rekao, krše međunarodno pomorsko pravo pokušavajući da ograniče kretanje brodova povezani sa ruskim ekonomskim operaterima. Zatim je otišao dalje. Rekao je da se razmatra zaplena ruskih brodova i prodaja njihove imovine. Putin je to nazvao piraterijom i pljačkom, a onda dolazi rečenica zbog koje se ova priča našla u britanskim medijima. Ako takva praksa počne da se sprovodi, rekao je Putin, Rusija će biti prinuđena da odgovori istom merom, ali dodaju nešto još značajnije. Ruski odgovor, prema njegovim rečima, ne mora da se dogodi u istim vodama u kojima je prethodno zaustavljen ruski brod. Moskva bi mogla da reaguje tamo gde sama smatra da je potrebno i prikladno. Tu više ne govorimo samo o La Manchu, ne govorimo samo o Baltiku, ne govorimo čak ni samo o evropskim vodama. Putin je otvorio mogućnost recipročnog odgovora praktično na mnogo širem geografskom prostoru i zato je Pacifik odjednom postao veoma važan. Pored Putina nalazio se čovjek čije su reči možda još interesantnije,
komandant ruske pacifičke flote admiral Viktor Liina. Liina je Putinu rekao da zapadne države, među kojima je naveo Britaniju i Francusku, također koriste trgovačke brodove koji plove pod zastavama trećih zemalja. Njegova argumentacija je bila jednostavna. Ako Zapad takvu praksu kod ruskog transporta naziva flotom u senci, onda Moskva po istoj logici može da upotrebi isti izraz za deo zapadnog trgovačkog saobraćaja. A onda je Liina rekao nešto mnogo ozbiljnije. Ruska pacifička flota, prema njegovim rečima, ima mogućnost da pregleda i zadržava brodove neprijateljskih država i ono što Moskva naziva njihovom flotom u senci. Dodao je da je međuresorna koordinacija već uspostavljena i da su ruske snage spremne za takve zadatke. Reuters navodi još jedan detalj. Ruska strana tvrdi da je pacifička flota izvršila detaljnu analizu pomorskog saobraćaja u azijsko-pacifičkom regionu, ruta, tereta i vlasničkih struktura brodova povezanih sa državama koje Moskva smatra neprijateljskim. I sada zamislite situaciju iz ugla Londona. Britanija zaustavi tanker povezan sa ruskom trgovinom naftom u La Manšu. Moskva ne odgovori odmah kod Britanije. Umjesto toga, nekoliko nedelja ili mjeseci kasnije, ruske snage zaustave brod povezan sa britanskim interesima hiljadama kilometara dalje. Upravo takvu mogućnost Putin sada ostavlja otvorenom. To ne znači da će se ona zaista dogoditi. Za sada govorimo o upozorenju i deklarisanoj sposobnosti, ne o potvrđenoj odluci da određeni britanski brod bude zaplenjen, ali politička poruka je veoma jasna. Ako vi primjenjujete određena pravila prema nama, Moskva tvrdi da može da počne da primjenjuje sopstveno tumačenje tih pravila prema vama. I upravo ovdje dolazi britanski odgovor. London nije rekao, dobro, razmotrit ćemo Putinovo upozorenje. Nije rekao ni da će obustaviti operacije. Naprotiv, britanska vlada brani ono što je urađeno sa Smirtosom i tvrdi da su britanske oružane snage i organi za sprovođenje zakona postupali potpuno u skladu sa međunarodnim pravom. Britanska pozicija jeste da će Ujedinjeno kraljevstvo nastaviti da ometa i odvraća brodove koje smatra delom ruske flote u senci. London tvrdi da ti brodovi omogućavaju Rusiji da održava prihode od izvoza energenata uprkos sankcijama. I ovdje imamo dve potpuno suprotne pravne i političke interpretacije istog događaja. Za London sprovođenje sankcija, za Moskvu piraterija, za London borba protiv zaobilaženja sankcija, za Moskvu ometanje slobodne plovidbe, za London legalna operacija, za Moskvu osnov za recipročan odgovor. Tu se nalazi srž ovog sukoba. Daily Mail, prema materijalu koji je objavljen u ovoj priči, naglašava upravo britanski odgovor na Putinovo upozorenje. Britanija prema toj interpretaciji praktično uzvraća vatru, političkom porukom da neće biti zastrašena, ali izraz uzvraća vatru ovdje treba razumjeti politički. Britanska vlada poručuje da će nastaviti politiku odvraćanja i ometanja flote u senci, a onda dolazimo do Telegrafa, jer Telegraf otvara neprijatnije pitanje: šta ako Putin zaista odluči da sprovede ono o čemu govori? Telegraf je prvo izvestio da je Putin zapretio mogućnošću zaplene britanskih brodova kao odgovora na evropske akcije protiv ruske flote u senci. Zatim je objavljena analiza u kojoj se Putinova prijetnja opisuje kao političko razmetanje, ali uz veoma važan dodatak: ne treba ignorisati, to je ogromna razlika. Jer moguće istovremeno smatrati da Moskva koristi dramatičnu retoriku i priznati da postoje realne ruske vojne sposobnosti koje London mora da uzme u obzir. A britanska mornarica već je opterećena praćenjem ruskih aktivnosti mnogo duže kući. Prema podacima britanskog ministarstva odbrane koje prenosi Guardian, kraljevska mornarica je samo tokom jula sprovela 21 dan u operacijama praćenja ruskih plovila. U odnosu na prethodnu godinu, intenzitet tih aktivnosti povećan je za 25%, a najčešće su praćene ruske fregate Neustrašimi i admiral Grigorović. Zašto? Zato što su prema britanskoj strani upravo ti ratni brodovi pratili tankere
koje London povezuje sa ruskom flotom u senci. Vidite šta se dogodilo. Problem više nije britanska policija protiv ruskog tankera. Sada imate ruski tanker, rusku ratnu pratnju, britanski patrolni brod, britanski helikopter, sankcije, pravna tumačenja, vojne naredbe i dve nuklearne sile koje jedna drugoj poručuju da imaju pravo da intervenišu. To je mnogo ozbiljnija jednačina. Britanska strana sama priznaje da je ruska mornarica počela da troši značajne operativne resurse na zaštitu ovih brodova. London to predstavlja kao dokaz da pritisak funkcioniše. Logika britanskog ministarstva odbrane jeste da ukoliko Moskva mora da koristi fregate i druge vojne kapacitete kako bi pratila trgovačke tankere, onda ti ratni brodovi nisu dostupni za druge zadatke, ali postoji druga strana te priče. Svaki put kada se sankcionisani tanker pojavi uz ruski ratni brod, mogućnost njegovog fizičkog presretanja postaje mnogo komplikovanija. Jer jedno je ukrcati se na trgovački tanker koji ne pruža otpor, potpuno je drugo pokušati isto dok nekoliko kilometara dalje plovi ruska fregata. I zato ova situacija više nije samo pitanje sankcija, postaje pitanje pravila angažovanja, ko sme da priđe kome, ko sme da naredi brodu da promijeni kurs, ko sme da se ukrca, šta se događa ako kapetan odbije, šta ako ratni brod koji ga prati interveniše, koliko daleko jedna strana sme da ode pre nego što druga zaključi da više nije reč o policijskoj akciji nego o neprijateljskom aktu. Upravo tu leži najveća opasnost. Međutim, rusko ministarstvo spoljnih poslova otvara još jedan front. Putin i admiral Liina nisu jedini ruski akteri u ovoj priči. Oglasilo se i rusko ministarstvo spoljnih poslova. Moskva posebno kritikuje evropsku pomorsku operaciju Irini u Mediteranu. Ruska strana tvrdi da se misija koja je prvobitno formirana radi sprovođenja embarga UN na oružje Libiji sada koristi mnogo šire. Moskva optužuje Evropsku uniju da takvim operacijama zastrašuje komercijalne brodarske kompanije i ometa slobodu plovidbe. Rusko ministarstvo spoljnih poslova tvrdi da EU zloupotrebljava postojeće međunarodne pravne norme i preširoko tumači sopstvena ovlašćenja. Evropska strana to naravno odbacuje i ponovo dobijamo isti problem. Jedna strana govori sankcije međunarodno pravo, druga odgovara zloupotreba međunarodnog prava. Ni Evropska unija ne pokazuje namjeru da promeni pravac. Evropska strategija posljednjih godina postepeno je prelazila sa sankcionisanja kompanija i pojedinaca na sankcionisanje konkretnih plovila. To je ključno, jer brod tada postaje problem bez obzira na promjene vlasničkih struktura. Promjeniš kompaniju, promjeniš zastavu, promjeniš menadžera, ali identitet broda ostaje. Upravo zato je evropska lista sankcionisanih plovila postala sve veća i zato je ruska reakcija sve oštrija. A šta uopšte znači flota u senci? Ljudi, ovo je važno objasniti. Zapadne države terminom flota u senci opisuju mrežu tankera koji često imaju komplikovane vlasničke strukture, koriste zastave trećih zemalja, mijenjaju upravljačke kompanije i koriste druge metode kojima se otežava praćenje stvarnog ekonomskog interesa iza broda. Zapad tvrdi da se na taj način ruska nafta nastavlja prodavati uprkos sankcijama. Britansko ministarstvo odbrane procjenjuje da Rusija koristi više stotina takvih brodova, ali Moskva odbacuje političku interpretaciju tog termina i Liina sada pokušava da okrene zapadnu terminologiju protiv samog Zapada. Ako britanska roba putuje brodom pod zastavom treće zemlje, zašto onda Moskva ne bi takav brod nazvala britanskom flotom u senci? To je veoma važan deo ruske argumentacije. Ne zato što London prihvata takvu definiciju, ne prihvata je, nego zato što pokazuje kakvu pravnu i političku osnovu Moskva pokušava da izgradi za eventualni budući odgovor. A onda dolazimo do načina na koji ruski medijski prostor predstavlja cijelu ovu situaciju. RIA Novosti prenijela je reakcije čitalaca britanskog Daily Maila. Tu se pojavljuje potpuno drugačiji narativ od zvaničnog britanskog. Poruka dela komentatora koje RIA izdvojila svodi se na: ako Britanija zaustavlja ruske brodove, ne treba da bude iznenađena ako Rusija odgovori.
Jedan od komentatora prenesenih u ruskim medijima praktično je koristio logiku oko za oko. Drugi su kritikovali britansku vladu i pitali zbog čega se London uopšte dovodi u ovakvu situaciju. Pojavila se formulacija ne zadirkujte medveda. Također u delu ruskih medija pojavljuje se mnogo dramatičnija formulacija Britanija je u panici. Kao argument navode se britanske debate o realnom stanju kraljevske mornarice, posebno se ističe Indo-Pacifik. Tamo Britanija ima ograničeno stalno pomorsko prisustvo, dok ruska pacifička flota prirodno raspolaže znatno većim regionalnim kapacitetima. U takvim tekstovima pominju se i britanski patrolni brodovi. Nasuprot njima, ruska strana raspolaže mnogo ozbiljnijim vojnim kapacitetima pacifičke flote, uključujući raketnu krstaricu Varjak. Ali izraz panika u Britaniji treba posmatrati kao medijsku interpretaciju. Postoji britanska zabrinutost, postoji debata o veličini kraljevske mornarice, postoji pitanje može li London istovremeno da održava globalno prisustvo, štiti sopstvene vode, prati ruske brodove, izvršava NATO zadatke i održava prisustvo u Indo-Pacifiku. Ali to nije isto što i dokaz da je britanska država u panici. U britanskim debatama već dugo postoji upozorenje bivših visokih oficira da se kraljevska mornarica tokom prethodnih decenija smanjivala. Među njima je i admiral Lord Alan West, inače bivši prvi pomorski lord. Argument kritičara britanske politike je jednostavan. Britanija želi globalnu mornaričku ulogu, želi prisustvo u Atlantiku, želi Baltik, Mediteran, želi Persijski zaliv, Indo-Pacifik, želi zaštitu podmorskih kablova, želi lov na podmornice, želi pratiti ruske ratne brodove, želi kontrolisati sankcionisane tankere, ali broj brodova nije beskonačan. I tu Putinovo upozorenje dobija dodatnu težinu, jer Moskva ne mora nužno da bude jača od kompletne britanske mornarice. Dovoljno je da napravi problem na mjestu na kojem je britanska mornarica relativno slaba. To je klasična geopolitička logika. Ne udaraš tamo gdje je protivnik najjači. Tražiš tačku na kojoj mora da rastegne svoje resurse. A onda se u priču uključuje Aleksander Merkuris, koji je komentarisao Putinovu izjavu. Njegova poruka bila je da Putinove reči treba shvatiti ozbiljno. Merkuris posebno naglašava činjenicu da ovo, prema njegovom tumačenju, više nije samo politička retorika. On smatra značajnim to što je komandant Pacifičke flote javno govorio o sposobnosti pregleda i zadržavanja brodova. Drugim rečima, Merkuris upozorava da treba pratiti ono što ruska mornarica radi, a ne samo ono što političari govore. A šta se događa sa kapetanom Smirtosa? Vratimo se brodu od kojeg je sve krenulo. Kapetan Smirtosa, Ajaj Pant, suočio se sa optužbama povezanim sa kršenjem britanskih sankcija Rusiji. Sam tanker ostao je pod britanskom kontrolom kod južne obale Engleske. Veći deo prvobitne posade i u međuvremenu je vraćan kući. Dakle, brod, koji je u junu bio vest, sada je postao simbol mnogo većeg problema. Jer Putin više ne govori samo vratite tanker. Njegova poruka je mnogo šira. Ako nastavite sa takvom praksom, Rusija zadržava pravo da napravi sopstveni presedan. I tu dolazimo do najopasnije tačke. Recimo da sutra evropske snage presretnu još jedan tanker. Rusija proceni da je pređena granica, nekoliko nedelja kasnije ruski ratni brod u Pacifiku približi se trgovačkom brodu povezanom sa britanskom kompanijom, zatraži inspekciju, kapetan odbije. Šta dalje? Da li ruski brod šalje tim za ukrcavanje? Da li Britanija šalje patrolni brod? Koliko je udaljen najbliži britanski ratni brod? Da li se uključuju saveznici? Da li trgovački brod menja kurs? Šta ako obe strane tvrde da postupaju prema međunarodnom pravu? Upravo takve situacije istorijski proizvode incidente, ne zato što neko želi veliki rat, nego zato što svaka strana smatra da povlačenje uništava njen kredibilitet. Dakle, Vladimir Putin nije slučajno ovu poruku izgovorio pred Pacifičkom flotom. To je barem razumna geopolitička interpretacija okolnosti u kojima je izjava data. Pacifik je ogroman. Britanska trgovina zavisi od globalnih pomorskih ruta. Britanija ima interese daleko od sopstvenih obala, a Rusija tamo ima sopstvenu veliku regionalnu flotu. Zato ruska poruka glasi: ne morate nas zaustaviti kod Dovera i očekivati odgovor kod Dovera.
možemo odgovoriti tamo gdje nema odgovora. To je suština Putinove formulacije. Hvala na pažnji.